الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفو أني أنبو أني مريم ألو تالاك جمس بلبلي أنكم أنا مريم كان كنو أنا دنك عيسى عليه السلام ni alaw taala sona amena plasidi alaw taala kan nabi magbarema nabi mami ni alaw taala ya ka teriye jana nye doni bonda kono ama nyini lamenikela befe an fawni ambaw ni ye kibaro ya ye min sela amma kunu nin kibaro ya neni aw balma ani mimme len ka nyongon lame directi la suni clé ni ye ambala ka doye asigiyoro beni me ameriki ma afana me nanye directi la wati be alaw taala ye a lajarabi nin clé flani nina lajarabi limi yera laburla Belgique jamana kono yani Bruxelles tasma ye bondom na abadon alaw taala yo ka kalfam no la din tasma la subhanallah ame alaw taala dali kara sallallahu alaihi wasallam aye tasma la saya min ko fo ka fo ko seydu firodo am balima minu ka karfam na no la tabonina bonjenina ka ala yafa o ma alaw taala bul alamu kala ka ala yafa o ma ka alaw taala hina o alamu kala ama nyini islama bela ka foni fe anye duwa ke bamba tawye ni sungaro belebele nina ni ambaden do sata kala tasma ka saya ko tasma ye bomna alaw taala ye oluka karfam no la ko to ni tasma la donc anye duwa ke bamba toye ama alaw taala dali kanin kama julumu yafaye kanin kama argina nyasiye toroya na lala kan tasma bulu ame alaw taala dali ka sutara ka Allah tanga jahannama tamala mukela ka argina di ama alaw taala bulu ala mukela ame alaw taala dali ambade musumi rek kenime ka an laje nini laje rabili ba kan wati nyonala ka alaw taala di ka dususuma di ama ka sabari ko nyuma di ama alaw taala bulu ala mukela ama foye waya tani alaw taala nine an slamaw nine alaw taala ka jonka koy ni alaye amma sumani ko belebelewe anya fodoro ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un aw bela kafoni alaw taala tade aw fana bebe sigi kata alaw taala lima beni sanya beni sajugo beni sayoro beni sadleri beni sa minute ebe sa tale lawa ala kelene bado ebe sa jile lawa ala kelene bado ebe sa accident lawa ala kelene bado iyerebe sa kito snole la ala le bado ala kelene bado ibe sa kito tamane la alaw taala kelene bado donc kadwa uke ambadema minuni alaw taala ye osata be tasmama Belgique jamana kono ya nimma fil Bruxelles ka ala yafa uma ala mukala ka ala hina wala ala mukala ka sabari ko madi fami ma ala taala bol ala mukala ne wati nyona la ka safir munu lani me kabru nyana mala ka ala yafa o be ma ala mukala ka ala hina wala duwa keto an kelingile na bulu ka nyasi an ka bamba to uma ka annema se o ma ko ka nema tabay ala mukala ka an fana labe jani saya don cha ala mukala saya be se ama domi ko ke ka sorne ni au ani alaw taala cheka di ala diyani me ama diyani me an ka baro fana ma ala mukala saya e an soro kan to slanyuma kan saya e an soro ka an kuma kan laban ke la ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam note baden saya ka balande surtout ibaden sata ke la tasmali ni fana ye ko baye ka ba alaw taala yoro ka di alama ka tani alaye ka klafana ka sabari alaw taala koso ame alaw taala dali dususuma nyuma ka di famin be ma alaw taala bul ala mukela alhamdulillahi rabbil alamin ni ambola e amena naddo anka tafsiri la me klafana ka ya fanyini ke islama befe lameni naw tumado latige be se do sorola o babla commentaire la ko ka do ko ka bamba to a chama na antan concentré wati be commentaire uka ni alaw taala ye ni lajarabi laika alhamdulillah ye fereke ni be se message la nana amanka inbox la duwa nyini na ka kala ka duwa nyini islama u fe kada ka anka bamba to ma ko te foi la fo duwa o ben natamina o le duwa wi surtout la meninke la menu kenime ka la meninke ala ka ma nyuma mi me anchema ala kelempele kalo tumado nunu ka dafa nya kelen dafa nya fla duwa wi ka bamba to e a chama na ala taala ba ka hine ka bamba to ma ama ala taala dal ka ala ya fa anka fere bela ka fonima kaneni e yere la be jani sa wati ta ala mukela alhamdulillahi rabbil alamin ala taala ko qur'an sen man bakono بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الله تعالى كم محمد يا فم ماوي أيا فم مكة كافروي نكما أمبتا دي محمد مسلانينك ne Allah Ta'ala ka donko fa nunu ye domi abe fa lomi mako bonolo nimisa belebele lo ko ka nimisa lon ko fo anye lomi in nimisa to e ka barawla lomi keto fo la nintun kalo bara nyuma kala be nimisa kiyama keneka juguma kala be nimisa kiyama keneka o ko son Allah Ta'ala ko nimisa belebele lon ko fo nunu ye al masla o baba kangar lawye afoye ko yeslani dom belebele nye kadaka inimisa tole e bara nyuma kelaw no ya yera ye nin kitika o be sika o yera la yala eske ne ka bara nyuma ni mese made mena biwa muna maddo faraka kanyera bo sika bala juguma kelaw fana olu fana me nimisa nimisa belebele lo Allah Ta'ala ko Muhammadu ma wa anzirhum nunu masla afoye kangar lawye o baga lona yawmal hasra nimisa belebele lo lomi iz qudiya al amru lomi Allah Ta'ala bena farafasiyalike arjina kono don abo lublo tadana jahannama kono don abo lublo tadana subhanallah bela kafuni meta itayoro ni lona maaminu masonga ke Allah Ta'ala farafasiyali barake arjina kono don barato mo ka bo jahannama kono don jahannama kono don marablo tadana Allah Ta'ala be bela taytayoro faranfasiyali ni belebele ni kofe Allah Ta'ala kan kitini ni latike belebele kofe Allah Ta'ala ko wahum fi ghaflatin kasoro nunu tume filile la ko to dunya ya wahum la yu'minun otumake limanya join Allah Ta'ala ma ala yere de kanime ka lombelebele ko fo anye ko kaslani ndonye ni lona ala bena kiti labori jawni nyonje don senma be plota famfe juguma kela be plota famfe arjina kono don olu bara faranfasiya ka bo jahannama kono don na muna kada kan nunu o yera lafili o yo yera lanyina o yera fana make mawye mamunu liman ya Allah Ta'ala ma Allah Ta'ala ko inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un aw nyame dugukolo minani ni an kanime ka an disi gbasi dugukolo min nofe aw ka so lete aw ka jamana lete ete aw ka jamana kono moy ay boyoro jane toi tu es étranger tu n'es pas d'origine de chez nous subhanallah aw manka dunya laba ninela on dirait que anga jamana étiquette le be nadama kiyamalo comme etu me bo jamana karama sera la tado arjina kono l'oncle du prophète Abu Talib qui est né à la Mecque grandi à la Mecque il a fait tout à la Mecque malgré la Mecque est une ville sainte mais ala ko kate do arjina kono Abu Lahab sur la makale maka do kafsa ni dunya so beye maka kafsa ni dunya so beye la uqsimu bi hada al balad Allah Ta'ala ko kumbaran kali dana makala ele kas jamana nyanya ika so diali nyanya maka kafsa nayi wallahi yasoro maka ire yasoro alkaba kerefe me ni mabara nyuma kete do arjina kono akwa ser kanyon kele jamana kola lonane ayere kadi islama do ye ka fa islama nyoma ko lonane kasoro dugu kolo ninte an shitaye o ko so Allah Ta'ala ko inna nahnu ne Allah Ta'ala ne Allah Ta'ala narisul arda ne ala lebena dugukolo ni cheta ika kabila ika village ika sotigi ka dam na mo folo fa mo laba ala ko ka be satoli abeke to aka so yela ka to ibe capitali mina mama ba kono abebe ba kono capitali ni village uni campement ala ko ne tado abe lasigi ne Allah Ta'ala de ma ne ala de ya cheta lai jani sinkala au male ala ya sinka ama koro yedi ala ya dama ka beni wati ni do ma kwanye na nyana ma ya do ka kono ko fa nyan ko do ka toy du ko ni titaye fara ma o kelela ko ti ka jamana kono mo do et il n'est pas de chez toi et après ou bien e ka ni jamana ti ya ba ira ka fo ko e kapsanayi na wulila son lona uno c'est des étrangers jomeni fo en islamo slama wule kuma kanyete kafi ibade slama ma ko dona
a boyoro jan aw ne be ñon boyoro fo ñon yene wati be ka soro e kanime ka boyoro min ko fo nin to jamana nin ti taye I fatate I batate I ka kabila tate o sigini me ka be wati ni ne ma Allah taala keto be bolay e ma nyina ka fo I bemba temenu bi mo luta e yere beta ko mi ne beta aw mbebe nin toy Allah taala tale dugu koloy alele ba cheta akodi waman alayha subhanallah fem feme dugu kolo koka Allah taala ko kwale ala benin be cheta adama do me sigi kanale Allah taala lema adama do mi ko sigi kanale Allah taala lema adama do ka bombelebele nunu be aba be ci dolondo ka bo dugu kolo koka adama do ka sani munu be dugu kolo koro abeni labo londo dugu kolo ba be fono ka bebla e au beta to le ka to Allah ba to jontama ale Allah taala le be dugu kolo cheta ani fem feme dugu kolo koka Allah taala koko wa ilayna yurja'un nonu bela kafoni me kosigi kanane Allah taala lema jani ni ma ki ka dina famu wallahi ite juguye ma nyola ni ma ki ka dina famu ite disi basi ko ninte an ka jamana kono denye ni ma ka dina famu e yere be ke dona ne dugukolo ni ko kan ko mi ala kara ye min fo ni sahaba ke belebele ye ko ke dunya ke abiru sabil ke dunya ko min dona min nana te abete me boloma watini ne doro e makadiala la kara ide madina diala ide me ala kara sala kan so betoy wallahi be saki ka sotoy iratina manyini ngale ka sola ala taala bulu ala kam manyini ngale ka seninima anye faranyo on kelela anye faranyo on juyala aw ne be boyoro jayara yira nyona neni ete jamana kele e ngodo yere be sigi ka mawlaje ni mami kala ma nyumai ay ni e aw ka jamana kono denwe ni min kala jugumai ay ni te aw ka jamana kono de aw ne be sigi ka adama don tiriye neni e ya don ka fo ni mebo Togo ni mebo Benin ni mebo Japon ni mebo Amerique ni mebo Côte d'Ivoire ni mebo la Guinée ni mebo Mali ni mebo Sénégal ni mebe kala doranye nyongolo mo ta ira ka fo ki kafsa naide am beye kelenye ni esababe ka fo kebe boni jamana na kana sade ye to jamana nin kono ye dume akono ye sabati akono mais saya na to kana I woron ka boala est ce que etale ni masa ala tale aka dugukolo yi ani fem feme dugukolo koka ani kosegini meke kata Allah taala lema amena na do anga kisa belebele labi kisa mi me ambolo bi Maryama ni Isa alayhi salam ka kisa kofe ode Allah taala ka jonte belebele do ye Allah taala teri ala ye aka cidon laje ayafa ka cide mi makwa teri Allah taala cidon laje ayafa ka cidon do makaka no Allah taala akanu nyone an ka cidon belebele habibullah mais Allah taala teri ode Ibrahim alayhi salam amena do ni kisala donc anyan jija ka antlo di Allah taala kuma kan kalama ka klafana ka tani la tangaliye ka lameni alanya saranya waskuru fil kitab Ibrahim Allah taala ko Muhammadu ma abanin ko Maryama ka gafe konya kofola Maryama kisa kofola abani ni Muhammadu fe kofoli ke Ibrahim ka gafe la Ibrahim ka livre la Ibrahim ka talena Ibrahim ka histoire la Ibrahim ay jonye innahu Ibrahim min foto Allah taala bolo ye cho Ibrahim kela innahu kana tiyana Ibrahim kela siddiqan nabiyya akela chontigiye afotawla akela chontigiye akewalula Allah taala klala ka ken nabi may jogo belebele fla chontigido nabi madu asorla mamunu chama olu ma foi ke foka bolu bato ka jou bato namurdina ka maw Ibrahima yere fa fana tume kotigi ya do tuma fana bolo jo bato la neni e defo belebele do bana a defo Ibrahima na fa ka kisa bena amade me ola ibe slamaye aba fana baye juma slaka I koni ya fo mfa ya bena ndanga nin kuma na nimbaye abena ndanga ne yere ba do mbabe islamika islamumate ne ba masaka muri sola taala ne ba masaka muri banani sola taala abedin fo ayra ben kili ko nyo warla tama ko yabla saraka bodola ko mi mansado me maloyama ko mi fado mabunya wallahi kakan ki fabunya
i ka kan k'i i ba bonya ala yɛrɛ ko k'i kana fɔ i fa ni na ma ko off o de ye kumakan la fitini mais an faw ni an baw ni fa ni ba bɛ sila jugu fana kan don est ce que i ka kan k'i jɛ wa est ce que i ka kan k'i makun wa i ni fa ni ba weleli ka kan walama i n'o weleli man kan an bɛ na nin kisa la mais sisan Ibrahim alayhi salam a y'a ye k'a fɔ a fa bɛ baara min na baara ɲuman tɛ a fa bɛ kɛwale min na kɛwale jugu don n'ale ma fa lali tuma dɔ a fa bɛ na yɛrɛ jɔn cɛ ma jɔn minnu bɔnɔtɔ Ibrahima ko a fa ma idh Muhamadu kofɔli kɛ waati la qala li abihi Ibrahima y'a fɔ waati min n'a fa ye ya abati ne fa ne baba lima ta'budu mun b'a to e kɛni bɛ ka fɛn bato ma la yasma'u fɛn min tɛ mɛnni kɛ ne fa jo de wala yubisiru a yɛrɛ tɛ ni aw nana lɔ a ɲɛfɛ a yɛrɛ tɛ yelikɛla wala yugni anka shay'a ne fa nin tɛ se nafa foyi laseli ma a yɛrɛ tɛ se tɔɔrɔyala wulila ka bɔ i kan ne fa jɔn de kɛni bɛ k'a fa wele tɛ Ibrahima a y'a fa wele ni mun ye ko a fa y'i mabɔ jobato la jo nin tɛ nafa foyi lase i ma baba jo nin yɛrɛ tɛ mɛnni kɛ jo nin tɛ yeli kɛ a sela ka nin courage ta ka gbɛrɛ a fa la k'a fa wele ni karama weleli ye k'a wele ni bonya weleli ye ne baba nin dabila nin tɛ ko bɛn ta ye i kana na fɛn bato fɛn min n'a tɛ mɛnni kɛ a tɛ yeli kɛ fɛn min t'i nafa kuma tɛ ko ka tɔɔrɔya wuli ka b'i kan a ma da o ma dɛ a ko di ya abati ne baba ne fa k'a fa wele ni wele duman ye inni qad ja'ani min al-ilm nali kɛla ne ma dɔɔnin dɔ la faamuyali dɔ la ma lam ya'tika faamuyali min ma na i ma tuma dɔ ne y'i den ye mais Alahu Taala ye ne jidi ni faamuyali dɔ ye a m'o faamuyali d'i ma ni ne ye den ɲuman ka weleli ye parce que an faw ɲɛna k'a fɔ anw tɛ se k'o lali an baw ɲɛna k'a fɔ ko anw tɛ se k'o lali mais kuma kɛcogo dɔ bɛ yen n'i y'a daminɛ o ma baba tuma dɔ Alahu Taala ye fɛn dɔ di ne ma lɔnni bonda kɔnɔ a m'o di e ma n fa tuma dɔ a ye dɔ yɛrɛ di e fana ma a m'o di ne yɛrɛ fana ma Alahu Taala ye min di ne ma tuma dɔ a m'o di le ma a ko di o ye lɔnni sugu jumɛn ye fattabi'ni mɛ min ɲini fɛ baba n ɲɛfɛ ye tugun kɔ ye n kumakan lamɛn ka n kumakan labato ka tila ka tugun kumakan kɔ ahdika ne bi n'i kanda ne bi n'i bilasira siratan sawiya silakan sila min tilenni bɛ Ibrahima y'a fa wele ni nin weleli de n'i y'a ye k'a fɔ k'i ba tɛ sila ɲuman kan n'i y'a ye k'a fɔ k'i ba juguya ka d'a ye hali ni e ye wari ci a ma ka d'a kan musokɔrɔba caman bɛ bi farafinna maa caman y'an wele nin kuma na n'olu ye wari bila ka taa o bamuso ma bamuso tɛ fɛ olu ye hɛrɛ kɛ maa gbɛrɛ ye n'o ye wari bila ka taa o faw ma fa yɛrɛ tɛ fɛ den ye hɛrɛ kɛ maa gbɛrɛ ye subhanallah n'a sobina k'a fɔ k'a den bɛ hɛrɛ kɛla maa gbɛrɛ ye a bɛ dimi fa bɛ min na o ye o tɛ baara ɲuman ye o ye juguya de ye ba bɛ min na nin baara ɲuman tɛ o ye juguya de ye n'i y'olu yɛrɛ lajɛ tuma dɔ olu mɔna maa dɔw ka so kɔnɔ k'a sɔrɔ o faw tɛ o baw tɛ tuma dɔ maa dɔw le y'olu lamɔ tuma dɔ olu bɔla maa gbɛrɛ le nu ma ni den ye hɛrɛ k'i ye ka tila ka hɛrɛ kɛ maa gbɛrɛ ye ko juma ka di k'o bɔ ko juma nɛɛma ka bon k'o bɔ mɛ ni cɛkɔrɔbaw kɛla maa juguw ye musokɔrɔbaw fana donna juguya bonda la ele le ka kan ka i fa n'i ba wele a buwa tuɲa na ne ye ko dɔ y'i la a ko kɔni komi ne y'i den ye n bɛ fɛ ka kuma n'i ye buwa n y'a remarqué ni n ye fɛn ci maa gbɛrɛw ma on dirait a tɛ bɛn n'i ma buwa ne kɛtɔ fɛn min na taala dɛsɛbaatɔw ma e de ye ne sɔrɔ ne bɛna baara ɲuman kɛ e de fana ye ne kalan a la e fana bɛ dɔ sɔrɔ a baraji la muso bɛ den dɔ sɔrɔ wallahi t'a tɔnɔ don maa gbɛrɛ le b'a tɔnɔ don ni ne ye duniyalatigɛ ye fo an ye an faw ni an baw wele nin cogo la an ka n'o to ka fili bonda kɔnɔ ni e bamuso juguyala juguya dɔ man ɲi maa min juguyala a bɛ nafolo to a kɛrɛfɛ maa min bɛ so kɔnɔ banabagatɔw bɛ so kɔnɔ a bɛ se madɛmɛnin kɛla mɛ nafolo b'a bolo a t'a di nin bɛɛ ye juguya tɔgɔmasere ka musokɔrɔbaw wele k'o n'o hakili yɛrɛ ka ɲɔgɔn na e ko dɔw yɛrɛ fana o fa n'o ba ka geste nin kosɔn olu yɛrɛ fana banna ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye subhanallah ale t'o ye dɛ ni fa ni ba tɛ fɛ ye hɛrɛ kɛ mɔgɔ ye ele kɛtɔ fɛn min bɔli yɛrɛ la k'a k'i fa ni ba ye n'a se b'i ye Alahu Taala y'o diyagoya i kan ani o kɛli ka kan
mais ka magbere fana ma deme ki kono ke ayi ifani bajoto la o yere te kunyumay o te ko sabatiniye o te silamaya yere joye silamaya hina nyona de silamaya nyoma mademe dinale silamaya ka nyonya jiche ma joli bey ala madendo ma mais wallahi o lu ka bara nyuma minke o yewoni ke nyuma ya minta kama usagere dengbara yo ke komi o wolona o ka dengbara una faddo muna ka be ka nyuma yama ma be se kala bara nyuma kala ala taala be mala naima ki mademe o koson adamade ko gbele yalima nyanya e jugu yala nyanya yedinya ka jugu yanibla jugu ya to fosi lasima fo bononi kasara nyuma ya min kala adamade o mbolo wati temenina ele kan nyuma ya ki bo problème mina kacha na kata eke ebeban kata eke eka jugu ni to masere nyuma de ni yeni jugo ye imansawla anye masado ye farafina ala ma mansaw blala nunu mabarala ni denya wari chi oma ali mansado bana kata hijila ko fo olu koromso ye ta hijila folo asina muso tumado ale ye muso flana wala ma muso sabana ademe fe ka ala ta hijila ayi ko maloya kabo ale che muso folo ko aye fe ole ta hijila ni beye muye ni ye nyuma yaude dusukun senia de ete amake ko mi hiji mandai de mais vraiment bonyani karama bunda kono subhanallah ka heren natama gbere abe fole ma ko dusukun sen ma mawo alama ni dusukun sugun di labema edeni la ta hijila edde me se ka karama sera la ta isna muso la ta me ay ni denya dablo ka hijila ta la do be sin ka mone jugo ya eren no fe yere te fe ma gbere ye ta ka ta yer ba julumuna dine fani mek anka sigi dawla farafina ayi ne tanya na ne nga hijike ndemi ni sebaye ne denti ni la taala kasoro demi fe ka basina musulata al ni nabi e de encourager denyere ya bo ayere la kabina ni bara nyuma ke munati ne encourager anyi jugu ya sugu ni benka bo anga société la anya yere cheja nya ka bonina wallahi hereke imansawiye hereke ifani baye hereke ifa musowiye hereke ifa komoye hereke iba komoye ni ala ye herami sekiye herekoye al ni herami meke iba tale ka bonya mais iba ka banka na ka sababu ye banka hereke de ko te bara nyumay iba wole yalali ama ala taala dal ka no ya ambe ala mo kala ibrahima de kanime ka wolo fa wole ni ka lali ni ya ye jogo do bi bala ni jogo fana me muso koroba chama na farafina a jogo te chokoroba wala ka chaya ma be abedama na manula me muso le takaju ni muso kamana gbana denka kola abedo fambe ka ka denka ko nyanyini aden ayefa denye reisi ayefa denye sabati koko bijo ale denka sabati che faye bono flale no abetole la abeta yere ye bondala ala taala te sona bonda mema abeta yere murido ka sodala ko ka denka kunya laje muso do torola de ni muricha ma faye ki dencha ye muso minta o de kanime ka siri julu gbele ha no bana kala ka ba muso korba na bura muso de benko abe fere beke adencha ni muso furusa muna ale ba dencha ka herele nata ale ka muricha ya faye ko muso mi ma dencha kuni ko kamini denya furu denka ko be bloquer la ni kuma sugu jolle be fo en fait ni kuma sugu jolle ni en club ame ni gbele ya soro doro ay abe baga muso ma wallahi fo do yere be to furu muso o muso furusa ama la se slama kebema na soro ikanime ka sundo alaw taala de ko alaw taala yi bali jahannama la dolima ka arjina dima muso ni ala ya ki muso ni ya furu ele muso tanin ko gbele ya unanima ko muso noromai ko muso ni ta muso nyumai adon ka fo ki kanime ka ala le kele ablay kuna ka fo ki te adama don kele la de ibe kanga alaw taala le kele muso be se ka ka garjige mine la chogodi mais alaw taala le kanime ki la jarabi kani tesini ni épreuve labori kan ki laje ibana muso furula sangelen sanfla ka business be bloquer la ala be fe ka mafle le bena mumfo muso ta foi tala muso do be surunya ka janya ala ni cheka aferu tumi marché la bolo cabinet sigila ko nyaw be gbele yala muso yere be slandam na yere nya muna parce que ni de la da ka chan fe farafina ni muso mamma fi ka galo lala kabini cheni yata aye cheni ngardiga gbele aye cheni ngardiga siri
chani yere tese bola no wala don ni muso ni chayere baye ni kuma suguta ai a muso tabara bibolo chefana me occasion ni na surtout na welela ababolo kan foi ha ko muso mi bolo na norma ida ndo ya finye ngi kana ta ido ya ta Allah jay ka kunya be bloquer la bon ni chama ke tawhidu moye okoso anga kawandili anga hakili jigi ante sadam na naka banka tu nyona kleflat le sabana ma kuma tawhidu ka ni ala yi son tawhidu la ni ala taala yi son ni limanyala ala yi son dunya sani ni dunya lulu ni dunya diamambela kadaka ole bato adamadem ba don ka foko ala le kitlala o de bato adamadem be kobela ala taala ku ite maw bisigiya ite maw jigiya ko foila ibe kobela ala taala ku nin ko sugu be maw sorola fa be ta ke sababu ye abe muso yere la sigi ka foye ko kabine yi efuru ay ne ka konya be gbele yala la femme ayere be sla yere nye abe sika yere ma aba yere bla bunda kono ayere be ka kono ka fo ko tumado ko ale noro ka du ka soro noro du ya fo iti lambal ma muso e kana idusu kumbale e kana i yere sege nini miriye tunya fo itala ni ne ala taala kala jarabili abe kola adamaden ka komin ka ale ala dia wati min ka dia ima muso ta fola be se ka laika I muso tanin ko kofe ala taala ba laika ni ne ala taala kala jarabili ni ele mase ole kuna ni o mase bena edema watu temena ala kera sallallahu alaihi wasallam domininte bona watu temena ala kera ka sokono tele kelente semaine flate karo kelente karo flate tasuma tunte mene aka sokono daga tunte sigitaka ala kera muso le norotu mai ala kera ka gbelaya do aka sokono Aisha manyi ngala ko domini mane tunya ka domini ko tamaro ni nono nunu ka histoire na be fuye akan gibla tasili lale na soro ne muso taw de ya to gbelaya nana neka gbelaya burla ala kera kan sallallahu alaihi wasallam atume kaba kurunta ka asiri akono la kongo wara ko dugo son ikati dem belebele ba Qur'an beba kuna Qur'an la jila lelega meni lala ka muna ka la jarabi ka lage asabar la nin toro ya koro amunyuna adiyana Allah taala la jarabi min lala ka ele te sabari ta koro fo eyi tala adama de neku muso be se kala sababu ye chogodi ki le gardige chi muso be ke sababu ye chogodi ka gbele yala na ema la miriya dabla ikana lala ni mami ya fo ye ko flanga fo ya miriya amesa fala wati dola kewali do be ke sababu ye ka gbele yalla se adama dema o ala ko tabarawi jene be mo garjige no sikatola ala so baro be mo garjige no sikatola haramum baraw al ni bala be war soro me ika warite sabati tunyale bo luye sika fo itola I yere ka kewali ika kewali jo adobe se kala sababu ye ki garjige no ala monani mi koro ibe ala ka dimi belebele bonda kono no te kana na bagay muso made ama fo ike bi ama fo ike sini re nyina ni me ma donc a fo ko so jouer ka l'autorise ona nyona ma donc a fo ko be adama den garjige gbele ya abila nata ka soro baraka fo ita la shaytana barado no am fawni ambaw kawani libe kele ka fo kwaye anjidi famyalila ablay kuna ka fo noro jugu fo ite musola kera yere ko hadisa la ko atiyara shirkun ko noro be min foli bolo ye ko flanga fo yale mais ni ya laje anka analyse la anka family la anka flali yere la jone be na ni kuma e société la anka unko ka société la muso wallahi musole be na ni miriya nyonay ko nyaw bele ya ni menene balmanche ititi ka ko nya laje olu lebe chaw samawati be katano ye flanga fo ya bonda kono flanga fo ya tali kan no muso mani chawi flanga fo ya miriya kan no muso mani chawi mori solata ni muso ni chaw labo kemesi yoroma muso bi worom flabeta mori sola ke kemesi yoroma tumado che yoroma ta mori solata kan no muso ma o ka ko be mori solata ka la moru lebe anwa ka konya ogla ayala nana ke sababu ye alu ka ala soso yoro la no be taw ka apollo jeme fo yoro la wallahi o be to ka moru sore muna parce que shetana do lo ka konya kelengele na bela ala sota yoro
donc o ka bedu kono ni ya daile ni yo ka portefeuille laje fare bolo do la muso kunda e mi muso ka saki daile wati do la ka to ka laje a shetana fon ka cha kono a sebedo ba kono yi sika ere tala ba kalama ni no warani mo kunabi o lani meni ne labi o ye fanga di ni ne mabi ni muso ye fanga di koko ma be sabati ima ye bislama ya kanime ka elanta bi réseaux sociaux ka kadaka ambalaka wi sebe korodu ima ye bi dina family fanga bara wara muna kadaka muso biri sebe do dina nyayini nima o koson dina kanime ka sangoro tata ima ye bi fisabila yu bonda kono muso ka boli ka cha katme chela kauka o ka soni fanga ka boka katme chela kauka kadaka fanga bola no lu konindo la koko la ko be sabati an koni alhamdulillah wati labani konina o ye chawdan sonina o ye chawdan nafolo bola o ye chawdan saraka bola o ye chawdan baraj makela sika yere tola kadaka ni ko fola jamale beta ni ya me yoro ko yatima don kan ka mademe kolondo kan ka segi forage do kan ka segi mandrasa so do kan ka mademe misri do kan ka mademe jamani mbechama muso le kan boli kacha ay repetu an ka awfo muso yo ka sani boko ka do misri kola he sani ka di muso yede muso ba bolo ba wati aka sani na ko ka do misri kola o ba yara ka fo ko limanyana na aw la nuzaki ahadan ala allah aw te mashi seniya ka fo ni ma me aw ka famiyali nan ka yeli la bi tunya na muso ka limanya fanga boyana a morso toni min tola minu be tala morisola a morso fitini min tola minu be shaytana barala ami allah taala dali ka olu sigi kanas tunya salama minu ma sutrata folo ko lu fana la sigi kana tunya talima ni allah taala ka din allah mo kala ibrahima akanime ka afawuli akodi nefa ya abati inni qad ja'ani min al-ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ne ala masala taala ne jidi famyalila ala yelloni do dinema min yona madile ma mfa me min nyini fe yetunko idene yentini blala sla duga tunko ne bi imma de me ki kana ki blasla kan slamin klenime slamin sabatinime slamin me arjina kono dima arjina kono don no yaye amada o made akodi ya abati nefa la ta'budi shaytan baba shaytana bidi bla bara munula e kana labato da e kana shaytana labato e mabo shaytana la nefa shaytana labato mai inna shaytana baba donc a foko tuana shaytana kana shaytana kala asiyan lirrahman aw kana lirrahmani asiya shaytana kala sosoli jonye ati Allah taala masami hina masai Allah taala tuyeni hina beka shaytana ye mais shaytana ye Allah taala ka hina ni kumbeni mu wole sosoli ay Allah taala soso abana Allah taala tama muna ibrahima kuku arrahmanu kadaka Allah taala tuyen nema de ka shaytana ye ka takabo dugukolo ko kan jina uchema ka la yele sana ka bla meleka uchema ka karama belebele nindi ama ka hina shaytana la ka banfana ka anfa adamada ka nyini ni shaytana fe ani meleka ube ko bela ka foni sujuru be adama shaytana bana aya yere la bonya aya yere la wara muna ka le dana ka botala adama dana ka bobola enefa ikana gbara shaytana la de ikana shaytana la batu ikana tugu shaytana ka kuma uko abinya maryam minula mfayi mabola note au keneme ka jomi batoni ebwa jobato mayinde jobato may femin sirini mi ikbolo sabade mi bolo la ya mabola de min sirini mi chama ni klala kadu ikaso kono ya laje julumi na dilima immo musobolo wala me ka chef de village bolo julu min sirini mi chama nincho a julu funin ka bui chama ya la fi julu be se ke bo muna julu ma yere bokola mo adama de ne julu labe adama de ne julu fabriquer kari minu be kili chama ni adama de ne ya fabriquer ebe se chogodi femi labe na adama de mbolo ka kla ka bla marché la ka fere ebe to nyona le sai ka muri ke bo to nyona le sa marché la ko ta ko di ema kwa ka to finkela o kan ko eyo ta ko be na ebu hamina kola kono na fili belebele lete iseninya ka bo flanga foya fitini a belebele iseninya ka bo bela ka fonina ibrahima kwa fama
ya abati nefa nyuma boa inni akhafu Ibrahim min foni ni yere fanga kabo inni akhafu boa ne be slaminye komi ye la slanya ye nema ne ye slanya jonye kaben kodoma ne kanime kasla an yamassaka adhabun min arrahman Allah Ta'ala ye selike ima ka jangata la ala do hina masade de ntefe Allah Ta'ala yi jangata ntefe rahmanu masa yi jangata ntefe jangata fitini ye sima an yamassaka ayi touché liye kila rahmanu masaka jangata la nefa ala ka hina kabo de mfa boa ntefe yi yere jangata bunda kono jangata ye sima jangata ye touché la jangata juma akoko mina rahman kabo hina masa Allah Ta'ala yoro boa ni sigina kana Allah Ta'ala be hinela habe ya faima habe julumu la koto habe julumu ya fa hina masado boa ni do masegi kana Allah Ta'ala ma fatakuna lishaytani waliya ebeka shaytana ka aliyede ebeka shaytana teriyede ebeka shaytana ka funyongoyede ini shaytana le keto kela ko kele makiyama do ne do tefe ke eye ini shaytana be groupe kele ne fa donc a foko ne Allah Ta'ala ka cidene idenja Ibrahima ne de kanime ka kuma niye e mabo shaytana la ne fa tasmani afanga ka boda ntefe tasma ye si farima ntefe afuneni yisoro ntefe Allah Ta'ala ka hina belebele mi mei ele yi bali hina o talima ki yera to kunambo ya bonda kono ki ke teri nyomaye kafu nyomaye ni shaytana ne to natala yemfa donc kan go fawlali wallahi ifalali alilali kama diay ifalali bonya bonda kono alna yikele dendo ko koni kumana nim fani mbay ngoma lali ka be nkumeni dangay o danga te foy gila ele kanime ka wole ikanime ka blasara ikanime ka mademe o keto danga min doli ko a donc a foko danga te foy yima yere ka kan ka makarale la amanyuma ka kan kimna abe islaminka kamele doye an wole wati la wallahi abe faransile ko mushriku ya baraw ba fala ko sabe atun wajibili do la me ko est-ce que ale na kuma na fay kanin foye ko te do ya mabunda kono ngoma mbalma che min kan an ka dina la ka kuma ni masaw ye ni karamay awole yeflanga fo ya min yala ni yere bado ki wolo fado ifana dengene yani mama awole yala li kamere afa wole ata foli la kwa ya falali ko afaye nenni laka aye danga do ako kabini ale dana afama nenni milaka ma danga min do ako anga chokoroba do ka ko kabole ne anga chokoroba do ka ko kabole muna olu mona ninela olu sorola ninela olu yo fawyo ninela olu yo mochaw ye ninela olu ye emin soro emi ye denye ibatu mafuru domi ifabe ni bifiye ne be bafuru domi o kala ka soro muso ne e den soro kaba me yala bo idene ken me ki lali ni bena mansawma minu ka ko kabale lalili te se kela nya sima den benyame tuala me den foi te se ka courage ta ka fa blasra den je benyame tuala me den foi te courage ta ka ba blasra hay ko anga dina la kikini badoya anga dina la kini fadoya wallahi anga dina yo defo men ni ki fani baye ala kota slaka chieni slaka slami mena kuna ngoya la soma kan ko madame de ika chidem belebele kuma ko man ra'a minkum munkara koni mami ye ko koni doye awni nyonche iseko ke ni boloye iseko ke ni daye laliliye iseko ke ni duwawi ikana sigi yere makuma nayi Ibrahima tumese ki makun ata falali be Ibrahima ba don ko kiyama don ko mi amma kono na fanga kabu Ibrahima kwa fama ne fa nte fe ni shetana e kenyo teriye jahannama kono Ibrahima fa akwa denchama قال أراغب أنت عن آلهتي
Ibrahima a tunya na ibra fude anka jowma ibra anka jow neni ibra anka jow sabote ibri diane kam be fo anka jowma subhanallah e dencha ya lalile te doron kwa yima bo shaytan la mais aya dencha jabi muna ko a Ibrahima tunya na ibra anka jow doya tunya na ibra lebu la se anka jowma ni etefe ka anka jow bato ka fara anka mais Ibrahima me nyini fe fana kana nanka jow nen ko lebu de Ibrahima ni ma ni bara dabla fa in lam tantahi ni ma inni bara dabla ni ma ni bara boloka ni mi ma boni bara la akwa denchema la arjumannaka wahjurni maliya subhanallah an fawni ambaw ni koye komi fanga kabo kusaba denye afawle afakana na yere ye gbalo bunda kono kiyamando den kuma na faye fama son ka dename kula arjumannak amadawma ko wahjurni maliya subhanallah an fawni ambaw o wati la punition de tume labour la mauka ode ka mau kurlabo ode ka mau bladingala ka kaba kurunka ko bombela ka foni mesereyama wala ma imma bonna ka wati jando ni nyonche imma bonna ntefe ki sumame wakuda ini kunye anye nyoncho imma bonna pew yeta wula jana anye rekana nyonye anye samba kelinganga na nyonye anye mabonyona imma bonna pepepew ah subhanallah dencha ma duguma fo akima le todron ki shaytan la bato dabla ja shaytan na asabati la adama den ke walila wallahi iklote fusimeko al ni wajibili nana kana fuye ele be wajibili ni tan nene ni wajibili kala ayi iba fa ko non nte soma mi me bolo edani mole la kasorote tuye kasorobe galoneka kasoro shaytan akeni me ki lanata akeni me ki lanyina akeni me ki lafli akeni me ki bo i haklika ka galon ki nyena tuye e fana me dume galon ka abiki kono ka fa ko tuyando Ibrahima afa kwama kuna tena faralaw kan jobato la akana lebu lase o ka joma de akana lebu lase o ka joma subhanallah note Ibrahima ibe puni amolo de Ibrahima punition min laborti kan a punition fanga ka boda Ibrahima walama ami ben ka bo sokono ki imabo anna katani kunye kudai subhanallah faye ni kuma belebele flale fo denchama ni e fana fani ba ka ito lalila no yinneni e kana nyina ka fo ko Ibrahima fa ko ka teso ayerama dawma kwa denyi mabwala ayi chejanya ka bwala wati jan ay tasada alebe fanfa na denga na ke fangali muna parce que denya wole kana Allah taala lalili manogo de lalili manogo ali mami mel lalili ke amake ko makaseni min tlor do toala wallahi ko do lo jogo do be ni dablala isona fuye ke maye mami meson alay ka dien ka se yelemana sono do be ni dabana blalo sona do be wuli damna hay ni o jogo bana fola ko mi mo jogo la o de tuen mais ni dabana blala la kaba ay ni me damna wallahi nenni me damna ebbi wajibili kala nenni jumane boka wajibili kala ma kan na folo détourner ama ma furu musom nala ama tieni la do mokun mais ka yete doron ka labu yanya parce que elle be jogo do ka adabla lo la elle te fait ko yefo o fami kala elle yere ya kele damna ni ne adama don yebi ah ni be kumana ni c'est la lotorima lotori jola minube i lomba ola no lui yo olubi kele ka be o ma parce que ikoko e lotori jouer ma kadaka olu ka bare lotori i kele la olu bulo ka be oleba i ka ko yere be fianya oluma o yo luka classement ni sela jeneyama ni jenaya kala oklo dolala olu fana mi ka konya fianya obolo muna parce que yoko do fo komi yo lu son olu fana mi ka konya fianya obolo ni sela ribama ah non yere sela kolema we
i yɛrɛ ni maa minnu ka di riba n'i y'i dabila la ayi maaw bɛ se k'i kɛlɛ daminɛ maaw bɛ se k'i kɛlɛ daminɛ k'a sɔrɔ kɛlɛ yɛrɛ tun t'i n'o ni ɲɔgɔn cɛ ele kɛlen bɛ ka ala ta min fɔ nin olu y'a ye k'a fɔ o sɔn don se kɛla o sɔn ma e min kɛtɔ dabila la o sɔn na e ka koɲa kɔni bɛ fiyɛ y'aw ma ni ne bi an ka ɲɛnamaya ye ko min ka di an ye bi ka maa to ala sɔsɔ kan k'a fɔ a ye ko a ka ala sɔsɔ nin ko foyi t'a la ko an bɛ tubabula le baasi foyi t'a la n'i y'o kuma sugu fɔ i bɛ kiliyan sɔrɔ n'i y'o kuma sugu sɔrɔ i b'i teriw sɔrɔ n'i y'o kuma sugu fɔ i bɛ lamɛnnikɛlaw sɔrɔ ka d'a kan tulow natani bɛ kuma sugu min na o dɔ le ye ten tulow natani bɛ nin de la e bɛ taa maa dɔw sɔrɔ a kɛni bɛ ka mɔgɔ dɔw kɛlɛ ala mɔgɔ dɔw kɛlɛ a b'a kɛlɛ la i y'a tigilamɔgɔ ɲininka ko ayi ne b'i yɛrɛ ma ɲininka e kɛni bɛ ka maa min kɛlɛ no a ye mun k'i la ko jumɛn dɔ la aw ni ɲɔgɔn cɛ ko personnel jumɛn dɔ la aw ni ɲɔgɔn cɛ ko privé jumɛn dɔ la aw ni ɲɔgɔn cɛ wallahi a b'a fɔ ko depuis ni ala ka ne da ne ni ɲa ma kɛ naani ye ne ni yɛrɛ ma dɔn ka kuma fɔlɔ i ni mɔgɔ min ma deli ka lɔ ka kuma business ma tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ affaire ma tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ a m'i ka nafolo détourné a m'i den détourné ma a ma i muso détourné ma ele b'o kɛlɛla mun na parce que a ye ko dɔ fɔ ko min bɛ e sɔn ye a banna e y'a kɛlɛ ka bɛn o le ma est ce que e t'a dɔn k'a fɔ ko est ce que e ka kan ka hakili sɔrɔ walima man tɛ ka hakili sɔrɔ wallahi e ka kan ka sigi ka na i yɛrɛ ma détester une personne parce qu'il a dit des choses qu'il est comportement de vous. Il faut accepter la réalité. Accepte la personne qui te dit mami meni kuma sugu ɲɔgɔnna f'i ye ne yɛrɛ fɛ dugukolo kɔ kan i ɲin tɛ dugukolo kɔ kan maa tɛ i ka di maa min ye ka tɛmɛ o kan parce que ale tɛ fɛ yoto ni sila kan ye ni yɛrɛ ye kunnanboya bonda kɔnɔ ale kɛni bɛ k'a yɛrɛ kɛlɛ cogo min a ye fɛ fana y'i yɛrɛ kɛlɛ ale dafanin tɛ dɛ a ma kɛ komi ale fana ka seni a ye fɛ aw bɛɛ ye aw yɛrɛ kɛlɛ ka aw mabɔ ni diyanen kow la min bɛ aw bila balo bonda kɔnɔ mais ayi e ko non 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 e bi maa minnu bɛ maa tolo diyanen kaw fɔ ɲɛna o ka di maaw ye dɛ o bɛ fɛ ka na n'olu le non nin na wajibili ka ye non nin kɔni na wajibili ka di ne ye mun na a ma ɲininka a wajibili ka di ye ka bɛn mun ma ko ale tɛ jahanama ko fɔla ale tɛ mɔgɔ ladon la jahanama kɔnɔ mais est ce que wajibilikɛla bɛ mɔgɔ ladon la jahanama kɔnɔ wa wajibilikɛla kɔle ko ala ko ni ka nin kɛ bɛ don jahanama kɔnɔ est ce que ale le y'a fɔ k'i bɛ don la jahanama kɔnɔ est ce que o pouvoir b'ale bolo wa est ce que o daluya b'ale bolo wa ale kɔle alaw ta'ala ko n'i ma nin dabila k'i bɛ don jahanama kɔnɔ ala de y'a fɔ ale bɛ alaw ta'ala tale kan k'a lase i ma non souvent adamadenw an ye fara ɲɔgɔn kɛlɛla an ye fara ɲɔgɔn bisikiya la an ye fara ɲɔgɔn kɔnɔ an ye fara bilala ɲɔgɔn kɔ parce que jogo dɔ bɛ kan ka fɔ an ka ko la a jogo bɛ an na maa dɔ y'a fɔ an ye ninnu kɛlɛ ka bɛn o ma ninnu ye kɛlɛ jugu ye dɛ kɛlɛ min n'o daluya t'i bolo sen t'a la bolo t'a la kiyama lo ni ele ni nin lalɔla kɛnɛ kelen kan ala y'i ma ɲininka k'i ye karama sera kɛlɛ ka bɛn mun ma ala a y'i kumakan dɔ le fɔ n ye o de ma bɛn ma o de kosɔn n bila ala kɔntoro la est ce que e tɛna kuma suru sɔrɔ nin don est ce que e tɛna kuma jigi sɔrɔ nin don est ce que e tɛna nimisa i kɛwale la nin don mun na ka d'a kan e tun kɛni bɛ ka maaw kɛlɛ ko dɔ la ka sɔrɔ ninnu tun kɛni bɛ ka e welele ka taa sila ɲuman kan e y'olu k'i jugu ye e y'olu k'i kɛlɛ ɲɔgɔn ye an bɛ alaw ta'ala dali ka diina ni faamuyali ko ɲuman nɔgɔn an bɛ ala ka fɔ ni ala mun kɛla qala ibrahima fa a ye a dencɛ kangarila dencɛ ko a dencɛ y'i mabɔ a la n'o tɛ o b'a lajaba walama a y'i mabɔ o la ka taa kuda yɔrɔ jan o n'a tɛ ɲɔgɔn yɔrɔ min ibrahima a bɛ na kuma a kɛtɔ kuma min fɔla i b'a lamɛn kosɛbɛ a fa ko a ma ibrahima i mabɔ n na joona wahjurni yi mabɔ n na joona maliyan mufasirina dɔ ko ye sawiya ye pour ne pas que tɔɔrɔya dɔ ye na s'i ma ye to i ka seniya bonda kɔnɔ ye to i ka kɛnɛya bonda kɔnɔ yanni lajaba dɔ natɔ ka na s'i ma ibrahima bɛ n'a fa jaabi a ko di a fa ka d'a ye malgré tout il veut pas que son papa reste si ce chemin là a ko di qala salamun alayk سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا إبراهيم فديالاي كسي بي نفا ن إبراهيم كتو الله تعالى ما ترى لا جلمو يا فلا يبوا كداك الله تعالى كلا هنا فين نلا نيا دالمينا يو كني مسا الله تعالى ما نجيجي
malgré fa ma réponse ñuma dama malgré fa ya la gosi malgré que fa ko kay mabwala jani jangata ke to sorla Ibrahima koko abe kisi ñini afaye abe duwo ke afaye abe julumu ya fa ñini afaye kadaka aba donc afo afa islamique islam mate afana ko di ko masa Allah taala hinana le Ibrahima la masa Allah taala ya le la dokanya masa Allah taala mi boale ka duwo masa Allah ma bale ka duwo jabila an fawni an baw ni denya fa kanu al ni fayi labusi ayi buyanya yere dusukuna ye heren nata ye wati be Ibrahima ko fa mamfa neti Allah taala masa nyumale kana ne mada ni masa ni masa fon ser masa hina masa do ni masa manne labla ne bena ni masa matara iye aye ya fa ijulumuma hafiyan latif masa Allah taala latifude masa nyumado akodi wa a'tazilukum ne Ibrahima keton mabola ngeton chejanyana wa ma ta'buduna mena mabo awla ani aw kanime ka femin batu min dunillahi mini Allah taala tekelenye wa ad'u rabbi nebena nchasiri nga ala batu ka minti Allah taala batu asa alla akuna bi du'a rabbi shaqiya akadi Allah taala ne teke jonkuna mboye Allah taala ka wolelila mena nchasiri nga ala batu ma mena mabo awla anauka jo mena nchaja nyaka bo awla salamo Ibrahima fa iti tuloma lui den kuma kanaba ideno ede ya soro me akenime ki lali jija ya kala lilikanta Ibrahima fa amaso Ibrahima taala Allah taala ko falamma i'tazalahum tumanamina yi chejanya ayi mabo afala ani okajo kanime ka jomunu bato wama ya'buduna min dunillah o kanime ka femin bato mini Allah taala tekelenye wa habana lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna nabiyya do ya gben chinin kala do ya gben kay bo ka sokono oluto ka jobato dabla ayi mabola atala atamin kala Allah taala ye sabatike Ibrahima la aye maudi Ibrahima manunu ko fe ma munu alaka jonsen may kuma ni namede ayi mabola atala o yagbenga bo sokono Allah taala ye dilike Ibrahima ma aye Ibrahima son denami Ishaqa o fana ye den man soro kala Yakuba ye Ibrahima mamarene subhanallah Allah taala ye Ishaqa dama ani Yakuba wa kullan nunu kelengele nambe ja'alna nabiyya ala ye nunu be ken nabi may kuma ni la yini ye munye komi jobatolaw boli batolaw oluma sonka Ibrahima lame Allah taala ye Ibrahima kumbe ayen lawasake Ibrahima kada kan kabo ifaka kabuika jamana kono kabika sokono katar lonna yoro dola tumado nyana suma binimna me Allah taala Ibrahima jidi ayen nema ni baraka bo Ibrahima la ay dim baraka ma bo bala am fawni am baw kiyama kene ala karako hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko kiyama kene ka yalqa ibrahimu abahu azara yawm alqiyama kiyama kene ka lomi yawma yafirru almar'u min akhi ma be buri ibadenya lomi wa ummihi ibanye wa abi anifanye wa sahibati ikafu nyonya mi che wala ma imuso wa banihi idenye likulli mri'in minhum nin dona adamaden kelengele nambe nin dona yawma idhin sha'an yughni bajorani mi yarakuna Ibrahima beto kiyama keneka ala kan nabi nyuma ana fabe sinka nyongombe obe sinka nyong kurase atun kenime ka fami wala du golo koka nana faye nyonye kiyama keneka ana fanya be kenya nani obebe no bena no ye nyonye wa ala wajhihi azara qatratun wa ghabara Ibrahima be sinka fanya da ye
gbangba ni poussière ba fanyada la anyada nogoni me anyada kosoni me. Il croise son papa le jour de la résurrection avec un visage sale, rempli de poussière. Kiamalo benika Thomas Seredo. Niye maye nini Thomas Seredo ya donc a foko ay koko mabe. Ibrahima fa ana fa be nyonye afa nyada fani me poussière ni gbangba ni nogola afa nyada bara finka nogo no ye nyonye. فيقول له إبراهيم أبافو أفاي أبوا أبابا سبحان الله ألم أقول لك لا تعصيني أبابا نما فنجي كان نكما كان صوصو ندو يولسا نبيما ني كان الشيطان كما كان لاباتو نبيما الله تعالى تيني جيدي لوني نولا لوني من ديما tukunko mi bla kandas la ke bedo arjina kono ngima mi mabo shetana la ikana na ke shetana si nyoye kiamando nyeni mbefi bua ikoma ko nyika joneni ikoma ko nkeni me kauka jo sabote ikoma ko ni ma nchaja nya kabila kibe jangata la sema okofe nyebo nye islam na kata ebwa nyama fongi kana kuma kan soso fayaqulu abuhu afaba fai فاليوم لا أعصيك بي ندنجا بنتي سوسولا ala est-ce que bi sosoli balia est-ce que bena nafanya ma ba Ibrahima fa aba fa dencha Ibrahima bi koni aujourd'hui là je vais même pas te désobéir mon fils Ibrahim aujourd'hui je t'ai désobéi quand nous étions fi dunya mais ici nti kuma kam foi soso فيقول إبراهيم بافا فاي يا رب أنتي على نتي على تعالى parce que Ibrahim il a fait la promesse qu'est-ce qu'il a dit salamun alik akoko kisibiye sa astaghfiru laka rabbi ne Ibrahim bena Allah ta'ala dalikwa ya faima donc Ibrahim il avait déjà fait cette promesse là à son papa qui va demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour son papa donc le jour de la résurrection maintenant Ibrahim va honorer son engagement. Aba fa kunti ala wa attani alla tughziyani yawma yub'athun. Ibrahim Allah ta'ala ne mari ne tigi ala yalla yurutanne Ibrahim kuitena ne lebula kiyamando itena kuma sulula itena ndoyala ebena labeni karamade ebena labeni konyumale Ibrahim le kanime kati Allah ta'ala wule ana fa ka nyonye lafe akodi fa ayu khizi akhza min abil abad nati Allah ta'ala eko kitena ne doyala doyama juma mei kuma sulu juma mei maloya juma mei lebu juma mei min kabo min kabuli kateme deni afa ka chejanyali la nyona deme here bonda kono fate here bonda kono ya salam Allah tu m'as fait la promesse itena na maloya la itena ndoya la itena kuma sulu la ala doyama juma kabo kateme ko deni afa cheye janya nyona utena kala fangele fe kiyamado faka jadena fana dente fangele Ibrahim ka Allah ta'ala wule Allah ta'ala benana kana Ibrahim jabi subhanallah Allah benana kana Ibrahim jabi ay Allah ta'ala matara anyan tuluma lo kusebe Allah ta'ala ka jabila ka nyasi Ibrahim فيقول الله تعالى مسأله تعالى بافو مسكرتني إني حرمت الجنة على الكافرين إبراهيم ne Allah تعالى كجهنم أرجنا حرم يا كافرين Quelle réponse? J'ai interdit mon paradis aux mécréants. Ton papa est un mécréant. Il faut que tu es kafiri. Mushrikudo jobatola letume ne Allah ta'ala ka arjine ne ye a haramu ya iwolo fama
Si le père d'Ibrahim n'est pas pardonné par Dieu, c'est sur quoi toi et moi nous allons compter? Tu comptes sur qui? Tu vas compter sur quoi? Ton professeur? Ton papa? Soit disant, ton papa il est imam, ton mari il est imam. Subhanallah, ça n'a absolument rien à voir. Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire à Ibrahim, mon paradis, j'ai interdit mon paradis aux mécréants. Kafirité donné Allah ta'ala ka jahannama kono. Thumma yuqalu, au kofa befo ya Ibrahim, Ibrahim ma tahta rijlayka, regarde, isen flalike, isen flal, isen yoromi. Fayanzur. Ibrahim me flalike. Son papa est devant lui. Allah lui dit de regarder son pied, ses pieds, ses orteils. Abbas, c'est ma fleur. Allah bena communiqué à Wolofala. Allah y a fait le mafle à sa présence devant lui. Comme il l'a tout à Faka, Allah Ta'ala y a fait Ibrahim Nyayayi. La hawla wa la quwwata illa billah. Mais Allah Ta'ala kenime ka Ibrahim Bouya. Ja Allah Ta'ala sina ka Ibrahim fa transformé, ka Ibrahim fa yelema, ka Ibrahim fa ke bigandoye, subhanallah. Fa idha huwa bi zikhin multatikhin, subhanallah. Allah Ta'ala be sinka Ibrahim fa ke bi zikhin ni biganye min pharmacie ka cha. Iba foko suluku arabu ba fa femme ko dabu kathiru sha'r min pharmacie kacha awolo fa be yelema ala bolo ka keninye la hawla wala quwwata illa billah. Islam ça c'est fort, c'est très fort wallahi. Ni kuma bayda ni ku bafanayda ala kan nabi nyuma ala ka ciden ala teri ala kanime kan ni laburi ateri fa kan kiyama keneka ka teri fa yelema ka ke biga shima do min sikasha fayu'khazu biqawaimihi fayulqa fi an-nar atatoni ni ne duluye ni ne dai ka lafili jahannama kono abara yelema ka ke biga min pharmacie ka cha ka kla ka ta onyama ka lafili jahannama kono adenche loni nyene. Subhanallah. Allahu Akbar. Dobe se kama nyiningali ke. Komuna Ibrahim la suruna duli ke afai kiyamalo aduba donc afo afa sala flanga fo yale la kafiri yale la. Ibrahim ye julumo ya famille la yuruta aya garder les afai kiyamado o koson aya labo malgré aya labo amana fa nyama donc amana fa fo nyama. Oh ya salam an fauni an baw o ko son Allah Ta'ala ko Qur'an sen man bakono yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim koni yelonye lomi na folo tena nafa nyani madon idon tena nafa nyani madon ni kiyama keneka foni mami nana Allah Ta'ala mani seniyan nali adusukun kaseni liman yabala hay baranyuma ke aya yera kun seniyan jana ise Allah Ta'ala ha ni lombelebele Ibrahim naka chidenya o masse o kala suruna doli masse na fala sela fama ni ko belebele wiyede lameni kalaw am faw ani ambaw jani ma kaganka ijilaja ka baranyuma ka ni mo kanga konte koka ye konti yere ka bara nyuma ka no te isato ka 2 minutes yuko isato ka na folo minuto isato ka lu minuto adobe na kana jene ya ka kono edo sala ma fa ngono ye jene ya ka kono ngebe julmu soro de kuma la yinin toyi ika chemi toli ko ile kaka ki jijade muna ki jija ka nyasigi nyuma bla iyere nyasigi mi mesi mademena anyi ni kisa fo anga wala gada temenula John Chamin to make John Yala Matigife. Ayawati Janke John Yala. Alele to me toson ka amatigi ka soldata Canada ma be seljita.
ni misirila ta waati sela a bɛ lanpan ta k'i lɔ a matigi ɲɛfɛ a ka patron ɲɛfɛ ka a madɛmɛ ka taa n'a ye misiri la cɛkɔrɔba kɔrɔla ka kɔrɔ cɛkɔrɔba ye mun fɔ a bɛ fɛ ka jɔncɛ bɔ jɔnya la k'a ka liberté d'a ma a ye baara caman kɛ n ye mais ale ko a ye sarangana min to yen a ye sɛbɛnni min kɛ k'a bila ko ni n sala ni Alahu Taala ye n kɛ safe ye n bɛna ɲini n denw fɛ olu y'i bɔ jɔnya la o y'i ka liberté d'i ma o y'i kankɔrɔya jɔncɛ ko a matigi ma ko n y'a mɛn ni kisa lamɛn dɛ ko n y'a mɛn ni kuma fɔ min kɛla matigi bolo jɔncɛ ma ko ni n sala n denw ni i labanna n denw bolo n'i y'olu labaara olu na t'i bɔla jɔnya la jɔncɛ tun ye mɔgɔ hakilimaba ye mɔgɔ limaniyabagaba don a t'a matigi sɔsɔ komi ale le tun bɛ to sɔn ka selitaga ta ka n'a di a ka patron ma a matigi ma a n'a bɛ tila fana k'a bilasira misiri la dibi la a bɛ lanpan ta k'a bila a ɲɛfɛ a n'a patron tola taa la a n'a matigi tola taa la a sinna ka kɔsegi ka na lɔ kɔfɛ patron ko a ma ko ayi ko mun bilala bi taama la ayi ko n tɛ yelikɛla o ko dibi bɛ yen e dun nana ka na yelen bila kɔfɛ anw de bɛ kan ka taa ɲɛfɛ le jɔncɛ ko a matigi ma nin kɛla jɔncɛ hakilimaba ye komi i denw de bɛ na ne kankɔrɔya k'an bɔ jɔnya la o kosɔn n ye lumière ta k'a bila e kɔfɛ i denw ye commencé k'o yɛrɛ servi a la tuma dɔ ele ma se ne bɔla la i denw kɛtɔ n bɔla la matigi ye nin kuma mɛn min kɛ ka bɔ jɔncɛ yɔrɔ jani ka kan ka baara ɲuman min kɛ i yɛrɛ le n'a baara kɛli ka kan mun ne bɛ baaraw retarder k'i denw kɛtɔ a kɛla walama o kɛtɔ ni ɲumanya kɛla e nɔ la ni e tɛ waati min jɔncɛ fana ko komi denw de bɛ na ne kankɔrɔya ne bɛ commencer ka nɔrɔ ni lumière kɛ ɲɛsigi ye k'olu makɔnɔ n bɛ na lɔ ele kɔfɛ nin lon bɛɛ la nin yɔrɔnin bɛɛ la matigi cɛ patron cɛ a kɛla hakilima ye a y'a ye k'a fɔ ne ka kan ka baara ɲuman kɛ k'an to ɲɛnamaya la de ni n sala est ce que n denw bɛna nin bɔ jɔnya la wa wallahi a sinna dɔrɔn ka jɔncɛ ka liberté d'a ma a sinna dɔrɔn ka jɔncɛ ka hɔrɔnya d'a ma a sinna dɔrɔn ka jɔncɛ bɔ jɔnya la ko a y'a ka liberté ta a y'a ka hɔrɔnya ta ale ye nin baara ɲuman kɛ ja n'a ye sa a y'o baraji sɔrɔ o ka d'ale la n'a y'a to a denw bolo ni denw ma n'a bɔ jɔnya la dɔn o kosɔn i kana makɔnɔni kɛ ni Alahu Taala ye fɛn min se k'i ye waati min i seko damayira la a kɛ Alahu Taala ye sɔnni bonda kɔnɔ madɛmɛni bonda kɔnɔ i jija balimaya bonda kɔnɔ sinjitugu bonda kɔnɔ maaw bɔ tɔɔrɔya la o bonda kɔnɔ i kana makɔnɔni foyi kɛ saya ni a ka teri tɛlima maa dɔw ka kisa lakali an bolo waati tɛmɛnin na a tun ye lu lɔ a sigi tun bɛ Itali le ale nana Itali a y'a sɛbɛ don baara ma k'a sɛbɛ don baara ma a baarala ka baara Alahu Taala ye sojɔ nɔgɔya a ye farafinna a ye sojɔ Côte d'Ivoire ale yɛrɛ pɛrɛla waati min a sawala waati min ale yɛrɛ bɛna tubabulasigi dabila ale dotɔ le ka taa sigi Côte d'Ivoire komi a ye mananku sɔrɔ a ye lu fana lɔ a bɛ taa don a ka lu kɔnɔ a tɛna kɛla luwanze la a la lu côté dɔw bɛ a b'olu bila luwanze la a pɛrɛla waati min sanjan tubabulasigi kɔfɛ Allah subhanallah a bɔla Itali ma lɔn k'a nana Faransi komi a ka kan ka don a ka kan ka fɛn dɔw san denbaya ka kan ka sama fɛn minnu la ja ale bɛ taa sa yɔrɔ de la Faransi o ye ja ale tɛna su kelen pe si la ka bon lɔni kɔnɔ ka sɔrɔ a y'a ka tubabulana bɛɛ di o le ma imaginons n'a sɔrɔ badencɛ tun ma Alahu Taala bato n'a sɔrɔ badencɛ tun y'i mako bɔ diina la k'a fɔ non ilo nye atasa ilo nye ala sososa ilo nye mbaselu kɛla waati la sa ni ala ka to n bana n ka projet la waati min na ni n sigina ka taa sigi so ni Alahu Taala sɔnna n bɛna na Alahu Taala bato ni tuya ye bato yɛrɛ yɛrɛ nin calcul bɛ maa caman bolo bi ilo nya damina ala sɔsɔw ma ilo nye wari ɲini sila ninnu kan Alahu Taala yafali mansa le sa ni kɔrɔya nana o bɛ kɛ ka sɔrɔ n bɛna n sɛbɛkɔrɔ di bato ma ka sɔrɔ e yɛrɛ m'a dɔn k'a fɔ ni e ka di bɛ ka nafolo min ɲini ni kɛtɔ nafolo ni diabɔla walama i tɛna diabɔla
badenja sala ni chola atele kele masu kele shi aka bollo ni kono ama su kele shi akono neni e fana mo le nyona la seli te kala leri la ma be barala aw me barala jumato sella ambolo bombe kangalo projet be kanga ke wallahi ni bana salati ma shimiriya tetika soka ma bo yere manyini ngamina e ala ika kaburu kiti ketodi ika mamili joni me ika so be nunu shite na talaka takableka kwa tale tume nunu yo kwa nyana ka so blasara anyana ka momli la takaburu la wallahi ni shiteke ele yere segela ka femi jo ele segela ka femi ke o labanto magbaro le bolo ma do sigini me eka subondala o be mirila ni ma aka bonko ni koni komi abarasa aka boni ramala ni kokala do bo ka calcula do joro ni mi ka kaburu ne mala ika kaburu nyana maya do joro ni mola ni kole kanime kaneni esege wallahi akanime kan sege ni mi yarat nana tubabula ni alaw taala ma o ka garjige mai ka se ka sojo abe ko ti yara kono ka fo kwa de fugarili abe ka ti kono ka fo ko kuma ka boli la kana tunkana subhanallah tunkana komi me ni alama dima komi me na ti bolo ka kanga ni misa oli kalimanya ni ka dina aventure abi kat dambe dum aventure ma tunka ma dambe lo mais ni tunka bana defo blali ka dina la abarake makosai no imma ko yere sala akana sika dina made akana sika limanya made akana faible ka limanya la akana faible ka selila akana iban selika koma akana iban sundo koma akana ibali akana I empêcher hiji ke koma tunkan sigi dia kakan ka kewdi oko sama fo la minin kala be ni konona dia la likanyi isigi ni me yoro ame dunya fanfan nambana sila ye ka fo ye yansi yoro ye anyan jija kan ka kiyama nyana maya nyanyini ye anyan jija silama ya be sabati ambulo kanto o yoro la ni kewali minu ye anyo kewali kede ambe nanale ka fo kwante na mena ya anta tole ay nene na toro ninga manan ku soro men ko segi ame to la do me soro damna do me ta damna école la ame kla ka fo tuguni nindon be furula nindon sela koma mena sigi kata ele be to le calcul la ele be kanga koro isi yoro la ele ni mun kali kaka ele kanga ki yere labe yoro la yere labe okoso ama force la mabbe kere kere ni mboloma am baden farafin dembe ame tunkana fanfa an kakanga sedo ke kumina an kakanga jija che kumina nambana kela yansigi baye anyan jija ka alaka sodo nyini mi misiri anyan jija ka mandarasa do nyini an dew ye dew mena kana alako kana yoromi anyan jija yoromi mato amena me basigi soro na banka balmaya la sabati na be an faranyonka anyan jija ola note ma chama ne farafina ko do yera tun décider la ko do to kata farafina wallahi odola kata farafina suma ko du sama be ay oluni mananku min tala mananku be chena ko min sababu bolo o yo kosigi ay nete sisi kasigi farafina ma fango ki kosigi kata sigi farafina ngo ko jugule mais bela ka foni ka suwa yo de est-ce que belle segitowa est-ce que belle keto sigi la farafina wa betena tala ko de do me kanga soro e dem fla sabanani me ebulu ebe ba lula mona watijma olube kanga do furla watijma olube na ka o yere tay watijma obe ka soro e shiye juli obe ka soro ebe sanjolla ninu wati minu temetuka ele ni munkeli kaka ijija ya ala batola ijija yi sebe koro di ala taala batoma ibe dunia fanfa ibe tunkana fanfa ikadina ni kana na bo ibolo ikadina ni akana manogo ikadina ni defo kana soro ni defo koni ikadina soro kituka tunkana ay fo he ko karama sera ko bima bali selima bima seli bolo ka bolo he adonka fo ko ye kuna boya la si yerema ay fo kina na tunkana iman na folo soro o bela kafuni Allah taala ka kitna mais ko ele na tunkana ele yi bali yi yere laba yi yere la nyina ala ko fo yorola ite ala ko fola imma ko teslama la yeslama ya toy yeslama ya kele wallahi adonka fo ko ku maki kan tungana lila ama Allah taala dalika liman yadi ambe malamu kala sungalo akundo ko bima ko di ambe malamu kala an fotaw ani anketaw ko dia Allah taala alamu kala sungalo be kanga ta petit à petit alhamdulillah énergie fana me kanga na slama be kanga farouk masela ka diri ala note adam na wala
a caman na maaw tun tɔɔrɔnin bɛ dɔɔnin ka bɛn mun ma caman tun tɛ sun dɔ la nafila sun dɔ la mais nin waati ɲɔgɔnna la fariw bɛ commencer la ka diri a la i kana ɲinɛ dɛ ne ba e b'i furu cɛ ka suntigɛ labɛn an'i denw i kana décourager i kana sɛgɛn a kana lɔgɔ bɔ i la baraji min n'i kɛtɔ a sɔrɔla n'i b'a dɔn i tɛ tolo a la ele le wulitɔ ka bɛɛ lawuli i jija y'i sɛbɛkɔrɔ dɔ nin baara la suntigɛ labɛn ka ɲa an bamuso minnu tɛ furu kɔnɔ aw ye nin fana lamɛn aw ye dɛsɛbagatɔw la suntigɛ ko ka d'o ma dɛsɛbagatɔw suntigɛ kɛ i bɛ suntigɛ min di denw ma ne ba i b'a baraji sɔrɔ i bɛ suntigɛ min di dɛsɛbagatɔw ma i b'a baraji sɔrɔ i bɛ suntigɛ min di i silamɛɲɔgɔn ma i b'a baraji sɔrɔ kalo min don baraji ɲini kalo don maa minnu tɛ se la ka kuranna dayɛlɛ k'a kalan arabukan na i jija ye kuranna lamɛn i jija wajibili minnu bɛ kɛla karamɔgɔw bolo bi réseaux sociaux kan ele y'i jija k'i ka sunkalo tile kelen i y'a fariya bɔ wajibili lamɛn na bɛɛ tɛ kalan bɛɛ tɛ se kɛla kuranna kalanna ye tiɲɛ lo an bɛ maaw lasu kuranna kalan na mais kuranna kalanna bɛ min fɔla ka wajibili la e min kɛtɔ a lamɛn na i n'a bɛɛ bɛ baraji sugu kelen sɔrɔ dɔ fara i ka wajibili lamɛn kan n'i ye karamɔgɔ dɔ lamɛn n'o banna dɔ wɛrɛ ta y'o lamɛn madama ni nu kɛnɛ bɛ k'i wele weleli senima de la ni sunna ka weleli le sunna alima min bɛ wajibilikɛla bɛɛ maa maa bɛ weleli kɛ ka taa alaw taala ka kanda silama wallahi i sɛbɛkɔrɔ di olu lamɛnni na i kana karamɔgɔ kelen ta sunna karamɔgɔ 2 3 4 ta i dali b'a la k'a fɔ maa minnu kɛ laadiriw ye o lamɛn ka d'a kan i bɛna nafa caman sɔrɔ i kɛlen bɛ ka min lamɛn tuma dɔ i ka karamɔgɔ titulaire bɛ o ye adamaden ka danni de i ka karamɔgɔ titulaire bɛ mais i bɛ se ka karamɔgɔ wɛrɛw lamɛn fana minnu fana bɛ sunna prêcher la pour que i ye dɔ fara i ka baraji kan i ye dɔ fara i ka savoir kan i ye dɔ fara i ka connaissance kan sunna kumakan bɛɛ ye kelen karamɔgɔ dɔ ye nin fɔ i le tulo y'a mɛn i bɛna taa mɛn karamɔgɔ wɛrɛ la mais i kɛtɔ a lamɛn n'a danni faamuyali wɛrɛ de ye ni ladilikan wɛrɛ de ye o kɛ to i jiji la limaniya la an b'a ɲini silamɛ bɛɛ fɛ ala ko lamɛnni a kana lɔgɔ bɔ an na a kuma kana lɔgɔ bɔ an na a lamɛnni kana lɔgɔ bɔ an na a partageli kana lɔgɔ bɔ an na a ladilikan tali fana kana lɔgɔ bɔ an na an sɔn minnu fɔtɔ k'a daminɛ ne ma ka taa se ele ma an sɔn minnu fɔtɔ an ye diɲɛ an sɔn korow ma an ye diɲɛ an sɔn korow ma ka se yɛlɛmani dɔ la ka sɔn ɲumanw ta ka koron basi n'a ye o le ɲinini bɛ an fɛ rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته